سو ہیلو السلام علیکم ایوریون، دس از حسین احمد خان اینڈ ویلکم بیک ٹو جو بات ہے. اینڈ آج کی بات یہ ہے کہ لاء کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ایک ایپیسوڈ کی تھی، اینڈ آج ہم نے دوبارہ ایک دفعہ علی گوہر صاحب کو جو ہے زحمت دی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں. اینڈ بات بیسیکلی میں اس چیز پہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یوتھ لاء کو پرسو کرنا چاہتی ہے، سو وتھ ٹائم جو ہے ہماری بہت سی چیزیں چینج ہو چکی ہیں. ڈیجیٹل ایرا آ گیا ہے، ڈیجیٹل اسٹڈیز آ گئی ہیں. اب پتہ نہیں آج شاید ایک ٹائم میں جو ہے کورس بھی جو ہے وہ ورک فرام ہوم ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کے اوپر آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو علی. سو علی، تھینک یو سو مچ ونس اگین. ٹھیک ہے، اینڈ جو لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو اگر چھوٹا سا ایک اپنا انٹرو دے سکیں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ کون سی آسامی ہے. Ali Gaur Durrani is the name. I'm an advocate of the High Courts in Pakistan, and I'm the senior and founding partner at the Shah Durrani Khattak law firm, which was established by three of our friends, Zarak Arif Shah, myself, Ali Gaur Durrani, and Khizr Hussain Khattak. Yeah. So we established in 2018, and we are still there. Inshallah, we will remain that way till the rest of our lives. اچھا، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ نے لاء کہاں سے کیا تھا؟ I did it from University of Peshawar Khyber Law College, and I was the topper of my batch. Yeah, just to brag a bit. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت آپ لاء کر رہے تھے، ٹھیک ہے، سو واز دیٹ کہ آپ نے بننا ہی وکیل تھا، ٹھیک ہے، یا گھر کا پریشر تھا، یا یہ کیا کیوں وکیل بنے بھائی؟ Let's rewind it to 2005. When I was taking admission in Edwards, FSC میں, تو my parents, the first thing they told me is کہ جدھر ایڈمیشن لیتے ہو it's your call. جس سبجیکٹ میں لیتے ہو it's your call. Okay. So I had this freedom from the very first day. I started my FSC pre-engineering, Edwards میں ایڈمیشن لیا، چل رہا تھا. In between judiciary movement start ہوئی. Okay. And I saw Ehtizaz Ehsan. I told this to Ehtizaz Ehsan Saab, I guess in 2014 or 15, he gave me his card کہ بچے you should be with me then. He basically said that you should be with me. If you started it because of me, you should be. And he's میرے خیال سے after that I've met him 4 or 5 times, and every time he says you did not come. You did not come. So I saw him and I just had this thing کہ I'll be a lawyer. اچھا. It was lawyer by choice. Lawyer by choice. When I took admission in BA in Edwards, تو ہر کوئی ہنس رہا تھا کہ اس کو ایڈمیشن نہیں ملا تو اس نے I did not even apply for that test جو انجینئرنگ کے لیے یونیورسٹیز میں جو بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. I did not even bother applying for it because I had my mind clear that I'll be doing this thing. Edwards میں I got silver medal. I took admission in Peshawar University. I was at the top of the merit list. Okay. Like ان دنوں بھی 388 مارکس تھے میرے بی اے میں 388 کوئی نہیں لیتا تھا، میں نے لیے تھے. تو وہ لے کے آئی ٹوک ایڈمیشن دیر، اینڈ اٹ واز ناٹ مطلب اینول سسٹم تھا، تو وہ ایسے طریقے سے میں نے کیا کہ آئی واز ان ٹو ڈبیٹس. کالج کے ٹائم سے تھا. That's what you're known for. That's what I'm known for. In my circle جتنے مجھے جانتے ہیں، ڈبیٹس کے لیے یہ وہ بلڈ ڈونیشن والی ایکٹیویٹیز میں جو بھی والنٹیئر کام ہوتا تھا اس میں آئی یوز ٹو انوالو مائی سیلف ان. ریزن بھی بیکاز اپیرنٹلی ان دنوں میرا انرجی لیول کوئی بہت ہی زیادہ تھا، اینڈ انٹریکشن ود ٹیچرز، یہ میٹنگ ہے، یہ سیمینارز اور ورک شاپس اینڈ بلا بلا بلا، ہر جگہ جانا. مطلب امیجن دس 2011 میں پشاور سے میں بائی روڈ گیا کراچی ایک موٹ کورٹ کمپٹیشن کے لیے. لائک دیٹ واز دا لیول آف میڈنس. کوئی نہیں جا رہا تھا، میرے دوست میرے ساتھ نہیں جا رہے، تو میں نے سینئرس کو اپنی ٹیم میں کہ یار مطلب ٹھیک ہے لے جاؤ، میں صرف میرے ساتھ یہ ٹیم بناؤ تاکہ لاؤ، کیونکہ دا یونیورسٹی واز ناٹ فنڈنگ اس. اور یونیورسٹی میں اتنا ہوتا کہ میں ہاسٹل میں رہتا تھا، تو ایٹ ٹائمز ہم ڈبیٹس کے لیے چلے جاتے تھے تو پیسے جیب سے دینے ہوتے تھے، کیونکہ یونیورسٹی میں ریمبرسمنٹ کا طریقہ ہوتا تھا، تو پھر کچھ ہوتا بھی نہیں تھا ہاسٹل میں. لیکن دیٹ تھنگ واز دیئر، وہ کیا. اینڈ تھینک ہیونز آئی ہیڈ گڈ ٹیچرس، اچھے استاد تھے کالج میں بھی یونیورسٹی میں بھی. دے گیو می گائیڈنس، اور تھوڑی بہت اپنی بھی وہ شوق بہت زیادہ تھا. تو کا مطلب وی ور ان اے کمپٹیشن مائی سیلف، زرک اینڈ آسما. ICRC کا نیشنل لیول کا کمپٹیشن تھا. وی اسٹوڈ رنرز اپ ان دا انٹائر کنٹری. اس میں مطلب پورے پاکستان کی کریم آپ کی ہے. This is back in 2012. Okay. ICRC Honorary Duna Moot Court Competition میں we were the runners up in the whole country. ہماری کوئی ریسورسز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. We had a wonderful coach in قیصر شاہ صاحب. He was an amazing person, a good friend and a good teacher. انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا. That was it.
उसके अलावा कॉलेज में कोई सीन ही नहीं था मतलब अभी इट हैज चेंज्ड अ लॉट मतलब आपको अप्रूवल पे अप्रूवल वो टिपिकल वो जो सिस्टम होता है आपने टीचर को पहले राजी करना होता है टीचर ने फिर प्रिंसिपल को राजी करना होता है प्रिंसिपल ने फिर फंड वो अरेंज करना होता है तो दोस थिंग्स तो उस चीज़ में हमने आई डिड माई लॉ ग्रेजुएशन आई टॉप द कॉलेज एंड उसके बाद आई स्टार्टेड अप्रेंटिसशिप विद इश्तियाक साहब ही उनके साथ आई स्पेंट अबाउट 9 months मेरी जब लाइसेंस मुझे मिला तो जैसे ही लाइसेंस मिला आई गेस विद इन 10 days I got a job in Coca-Cola. Yes, I remember that. Yes. And I went to Lahore at their head office. I was stationed for about 7 months, 8 months. And I just was like, I'm made to practice and I will be practicing law. मुझे मसला ये था कि खुददारी ज़रा ज़्यादा थी. I did not want to take money from my parents. तो पैसे इतने बस बराबर कर लिए मैंने कहा बस ठीक है अब इसमें मैं गुजारा कर सकता हूँ. Then I came and joined Qazi Anwar Saab, who had been very kind, an amazing teacher, a fatherly figure. उनसे बहुत सीखा. And Latif Lala has been my political mentor. Nobody would know this. He actually wrote a poem for me asking me to come back and join practice. Okay. So that is the level of affection that he had for me. And अभी भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं मेरी and बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मैं उनकी करता हूँ. Because इस प्रोफेशन में there are people, very few people जो आपको actually proper guide करना चाहते हैं. Yes. And एक वकील साहब थे उन्होंने कहा था जब पहले दिन हम आए थे उन्होंने कहा कि ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है एंड लॉर्ड को अभी आप ये कह रहे हैं कि ज़रा माइक ऊपर कर लें इमेजिन इस तरह के लॉर्ड्स हैं तो इसमें थोड़ी सख्ती बर्दाश्त कर लो पहले सख्ती बर्दाश्त करो उसके बाद सख्ती भागेगी तुमसे एंड दैट इज़ शुक्र अल्लाह का बहुत शुक्र है इट हैज़ बिन ट्रू सख्तियाँ देखी हैं इस प्रोफेशन में तपती हुई धूप में ये उसको ये हशनगरी में खड़ा होता था बगैर गाड़ी के आने वाले कि वेटिंग के गाड़ी आ जाए सो आई गो इन दैट एवरी वन ऑफ अस हैज गॉन थ्रू दैट एंड अल्लाह हैज बीन काइंड एंड ही हैज रिवॉर्डेड मी शुक्र अल्लाह का मतलब टुडे आई हैव an office which is not in some plaza जिसके लिए मैंने पूरा घर लिया हुआ है our 3 partners we ensured that we and it is due to the blessings of the Almighty Allah we had this thing in mind कि हमारा ऑफिस ऐसे होना चाहिए जहां हमारी अपनी बहन को आते हुए कोई इशू ना हो क्योंकि हमारी अपनी बहन उधर आ सकती है तो किसी दूसरे की बहन भी उधर आ सकती है having that thing in mind we have an excellent team shukr Allah ka we have managing associates we have associates we have interns who are applying और भी आते हैं and we even pick and choose के किसको कर सकते हैं किसको नहीं करना चाहिए all because we have been able to do something. Exactly. ये मैंने पहली दफ़ा हम लोग नॉर्मली जब कहते हैं ना कि pursue your passion ठीक है तो वो हम लोग ज़्यादातर आर्ट्स की तरफ देख रहे होते हैं कि बस किसी ने फोटोग्राफर बनना है वीडियोग्राफर बनना है तो उनके साथ या पेंटर बनना है ठीक है आप जैसे लोग ठीक है एंड द रीज़न आई एम हैविंग दिस डिस्कशन के लॉ एज अ करियर ठीक है इसको बहुत से लोग बहुत सी निगाहों से देखते हैं ठीक है यू आर द वेरी फर्स्ट पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी जिसने कहा कि मैंने अपने दिल से जो है लॉ किया है बिल्कुल ठीक है एंड वो नज़र आता है ठीक है एंड दूसरी आपने इसमें ये भी बात की कि खजल ख्वारी होती है ठीक है और मैं हर बंदे को ये कहता हूँ चाहे आप जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं जो भी करते हैं ठीक है पहले 3 साल निकाल लो ठीक है 3 साल ख्वारी है ठीक है वो भी डिपेंड करता है आप कितनी डिवोशन से वो ख्वारी करते हैं ठीक है सो दैट इज 3 years इवन CSS ऑफिसर्स को हम लोग देखते हैं हर बंदा 21 ग्रेड के बंदे को देख रहा होता है ठीक है उससे पहले भी होता है उसने 18-20 साल जो है अपनी ज़िंदगी के लगाए होते हैं इस चीज़ में उस जगह पर पहुंचने के लिए और नीचे जो 17-18 ग्रेड में आते हैं उनके यही जो है उन्होंने भी जो है टेंशन गुजारी होते हैं एग्जैक्टली ठीक है रिस्ट्रिक्टेड पे बेचारों की वैसे पे भी नहीं होती इतनी हाँ ठीक है अच्छा अब मैं बेसिकली बात इस चीज़ पे करना चाहता हूँ कि एक बंदा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है करियर काउंसलिंग नाम की तो कोई चीज़ है नहीं ठीक है 2-3 सेशन हो जाते हैं लेकिन सेशन में किसी को नहीं पता चलता इस चीज़ का ठीक है तो प्रॉपर करियर काउंसलिंग तो है नहीं ये पूरी डिस्कशन मैं इंटायरली इस चीज़ के ऊपर रखना चाहता हूँ कि एक बंदा जो कि अपना करियर इस वक्त चूज़ करना चाहता है ठीक है सो वाई शुड ही चूज़ लॉ आई वॉज इन पाड़ा चिनार फॉर अ केस ऑफ अ फ्रेंड एक दोस्त का केस था पर्सनल उनका केस था ताशफैन हैदर ही इज़ अ ब्यूरोक्रेट बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे ठीक है तो उसके लिए मैं गया था वापसी पे ही सेड कि आई शुड गिव अ सेशन टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 10th in a school
there were a crowd of about 200 odd students. Okay. مجھے انٹروڈیوس کرایا لائر ایز یو نو اتنا کوئی وہ نہیں دیکھتے. نہ میں نے ان بچوں سے ایک سوال پوچھا, ہاؤ مینی ڈاکٹرز ڈو یو نو نیشنل لیول کے؟ سائلنس. ہاؤ مینی انجینئرز ڈو یو نو نیشنل لیول کے؟ ہاؤ مینی لائرز ڈو یو نو؟ اعتزاز احسن, بابر اعوان, اکرم شیخ, وسیم سجاد. Kids started talking. Yeah. And I was like, یہ ہے میرا آپ سے بات کرنے کا کی وجہ, and this is my profession. Yeah. اس پروفیشن میں if you excel, آپ کو پورا ملک جانے گا, بالکل آپ کی عزت ہوگی, بہت بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس چل کے آئیں گے. بے شک. وی سی سیکٹری لیول کے کلائنٹس رہے میرے, ایڈیشنل سیکٹریز, ڈی سیز, وائس چانسلرز, آل ڈی جیز, ایم ڈیز, ڈائریکٹرز آتے ہیں, سی ای اوز آئے ہیں, دے کم ٹو یور پلیس, اور وہ بریف لاتے ہیں کہ جی یہ کیس ہے. اور میں تو مطلب آئی ایم اے ویری ایٹ دا ویری ارلی اسٹیج آف دا لیڈر. اللہ ہیز بین کائنڈ, تو میں ذرا چلانگے مار لی ہیں, ادروائز میرے لیول پہ لوگ مطلب اتنا وہ نہیں ہوتا. لیکن اگین وہی ہے کہ خدا کا بہت زیادہ فضل ہے. تو آئی ہیو بن ریسیونگ دیم, اینڈ یو ہیو بین ٹو آور آفس. Yes. That is the place where we receive them. Yeah. Anyone who comes, they would never go anywhere else. Exactly. Reason being because we treat them entirely professionally. Yeah. اور وہ چیز, so when you do that, it is this profession that has made me this. So I have to be indebted to this profession. Yes. علی گور دورانی اگر انجینئر ہوتا, اگر لیٹس سے فوج میں ہوتا, تو میجر ہوتا, حسین بس کہتا کہ ہاں میجر سنگھ ہے, دیٹس اٹ. سال میں 1-2 مرتبہ ملتے, بات ختم. پولیس میں ہوتا, سال میں 1-2 مرتبہ کال کی یار ذرا ایشو ہے. بٹ علی گور دورانی would have been lost somewhere, پاکستان کے پتہ نہیں کس حصے میں پڑا ہوتا. یا ڈاکٹر ہوتا تو بس ابھی بھی کچھ کر رہا ہوتا, لیکن کچھ کر رہا ہوتا. Exactly. But I'm in a profession where judges know me by name. Yeah, of course. Bureaucrats know me by name. Yeah. Lawyers know me by name. Yeah. My friends know me by name. میں یہ بتاؤں, there were cousins in my family جو کہ باقاعدگی سے کہا کرتے تھے تو یہ وکیل بنے گا. Like the way they were, it used to be so degrading. And my mother used to hate this. She would be like, علی نے تو والے وکیل جوڑے گی. I got a job. میں کوک سے جب آ رہا تھا تو میں نے ان بٹوین ایک اپلائی کیا تھا, منسٹری آف فورسز پاکستانیز کی ایک پوزیشن تھی, اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل کی. میں نے ٹاپ کیا کے پی سے, انٹرویو کے بعد میرٹ پہ میں پاکستان میں فرسٹ پہ تھا. ماشاء اللہ. اینڈ اپوائنٹمنٹ لیٹر مجھے ملا, مجھے کال آئی کہ جوائننگ کر دیں. میری ماں لٹرلی شی بیگ می چلی گیا, میں مورے نا کوم وکالت, I'll be a lawyer. کیونکہ میں نے یہ تھا نا کہ when I was leaving Coke, تو I had a better offer in Coke at that point of time. But I chose to come to this profession کیونکہ میں ساری کشتیاں جلا کے آنا چاہتا تھا, so that everyone knows it کہ he can get a job, but he is not opting for a job. Yes, by choice. And I'm here by choice. My mother now at times I ask her, Ami, if I had joined, بس خدا چاہتا because she knows that this is how it has been. It takes time to prove, it takes time کہ آپ جو ہے خود اپنے آپ کو جو ہے پہچاننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, نارملی مجھے وہی لوگ کہتے ہیں کہ یار تم بڑے انکنسسٹنٹ ہو, یہ ہے وہ ہے. I am still not at the place جدھر مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, آئی ایم اسٹل ڈسکورنگ دیٹ پلیس. تو اس کا آبویسلی جو ہے, اور جب آپ ایک چیز پیشنیٹلی کرتے ہیں نا, مجھ سے ہمیشہ کوئی اگر یہ پوچھتا ہے نا کہ یہ کام چلے گا یا یہ ہو جائے گا, میں اس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی تم کرو گے نا, اور ڈیڈیکیشن سے کرو گے, ہونے کو سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کرنے کو ہوتا ہے. سو آپ نے جو ہے پشاور لا کالج سے جو ہے وہ کیا, خیبر لا کالج سے. اچھا, لا کالجز الگ, پشاور لا کالجز الگ ہے, خیبر لا کالج. There is no Peshawar Law College. There is Khyber Law College, which is the اس کو فیکلٹی بھی کہتے ہیں. There is only one law college in the University of Peshawar.
اوکے اینڈ اٹ از کالڈ خیبر لا کالج. اوکے اوکے یونیورسٹی آف ٹھیک ہے. اچھا آپ نے جس آفیشیل لا جو ساری ادھر کے پی کی ڈگری ادھر سے ہی ملتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایفیلیشن ساری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم لوگ میں اس چیز پہ وہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایجوکیشن میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایک طرف ہوتی ہے ایجوکیشن, ایک طرف ہوتی ہے لٹریسی. ٹھیک ہے, ایجوکیشن گیٹس یو اے جاب, ٹھیک ہے, اٹ کین گیٹ تھنگس ڈن, ٹھیک ہے, لیکن مین چیز ہوتی ہے آپ کی اسکل, آپ کی لٹریسی, ٹھیک ہے, ایک چیز کو سیکھنا, ٹھیک ہے. اینڈ لا میں مجھے لگتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بیسک ہے, کیونکہ ایک لائر اور ایک ڈاکٹر یہ پوری زندگی پڑھتے ہی رہتے ہیں. یس, ٹھیک ہے, ان کی زندگی میں سے کتاب نہیں نکلتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں لٹریسی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آج کل جو لوگ آ رہے ہیں لا میں, ٹھیک ہے, وہ زمانہ چلا گیا کہ لوگ پوری کتابیں چاٹ لیتے تھے. ٹھیک ہے, اب ڈیجیٹل کا دور ہے, بندہ جو ہے جلدی. تو کیا ہمارے ابھی بھی کالجز جو ہے وہ اتنے آپٹمائز, مطلب ایوالو ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ وی آر ایوالونگ. ٹھیک ہے, مطلب میں اپنے آفس کی ایگزامپل آپ کالج کی بھی دے دیتا ہوں, آفس کی بھی دے دیتا ہوں. yeah. ہم جب لا کالج میں تھے تو اس وقت پاکستان لا سائٹ دیر از اے ویب سائٹ جہاں سے آپ پاکستان کی جتنی رپورٹڈ ججمنٹس ہیں, یہ آپ جو کہتے ہیں نا وکیلوں کے دفتروں میں 500 کتابیں ہوتی ہیں, وہ ساری 500 کتابیں آپ کو ایک ویب سائٹ میں مل جاتی ہیں. لیکن رکھنا ذرا ششکا. آبویسلی وی پیڈ آئی گیس 1.5 لاکھ روپیز صرف ایک کبڈ کو فل کرنے میں, اور پھر وی ور لائک یار وہ کتابیں, کیونکہ وی یوز دا ویب سائٹ کا سبسکرپشن لی ہوئی ہے پاکستان لا سائٹ کی, میں ابھی بھی اس کو دیکھتا ہوں کہ یار مطلب ٹھیک ہے 1.5 لاکھ روپے ہو لکڑ ظلم دے, بٹ ٹھیک ہے بیکاز یو نیڈ دیٹ. اٹس جسٹ دا پریسیڈنٹس, کیونکہ باقی لا بکس ہیں وہ آپ نے لینی ہوتی ہیں. پریسیڈنٹس آپ نے لی یار, مطلب 20 سال کی ججمنٹس پی ایل ڈی اور ایس سی ایم آر, مطلب ظلم ہے. بٹ دیٹ از وٹ از ریکوائرڈ. لا کالجز میں بھی اس طریقے سے ہیں, دے ہیو دیز لائبریریز, گڈ لائبریریز, اور اس کے ساتھ ڈیجیٹل ایکسیس بھی ان کے پاس انہوں نے لی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جہاں سے, بٹ اس کا ایکسیس اسٹوڈنٹس کو ایز سچ نہیں ہوتا. اوکے, اسٹوڈنٹس کو نہیں ہوتا, وہ فیکلٹی کو کے لیے ہوتا ہے. اور اس میں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نارملی چونکہ گورنمنٹ والا حساب ہے تو ایک اکاؤنٹ لیا ہوتا ہے, ایک اکاؤنٹ ایک ٹائم پہ ایک بندہ یوز کر سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, کیوں پاکستان لا سائٹ والوں نے بہت ناروا قسم کا ششکا بنایا ہوا ہے کہ ایک اکاؤنٹ 3,000 روپے مہینے کے 36,000 آپ ایڈوانس میں دیں گے, اور وہ 3,000 روپے جب آپ دیں گے تو جب آپ یوز کریں گے تو دوسرا لوگ نیٹ فلکس والا سین ہے. نیٹ فلکس والا سین, لیکن نیٹ فلکس میں تو آپ 5 ونڈوز رکھ سکتے ہیں. ادھر وہ سین نہیں ہے, ادھر ایک ہی ونڈو ہے. وہ ونڈو آپ نے not even if you pay premium or anything, there's one subscription. There is one subscription. Okay, so it's like a hell. ہاں, وکیلوں نہیں بنائی ہوگی نا. نہیں, وکیل آپ جیسے کسی انٹرپرینور نے کی ہوئی ہے. تو وہ چیز ہوتی ہے, تو وہ ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے. پریویسلی مطلب جب ہم قاضی صاحب کے ساتھ آئے تھے, یا اشتیاق صاحب کے ساتھ جب ہم تھے, تو اف وی ہیڈ ٹو سرچ اے ججمنٹ, ہم کتابوں تبا وی وڈ بی لائک سفٹنگ تھرو دا بکس. آپ نے نکالنی ہوتی تھی پارٹ فرسٹ آف ایس سی ایم آر, آف پی ایل ڈی, وائی ایل آر, ایم ایل ڈی, ان سب کی کتاب کے پارٹ فرسٹ کیس میں کن کن سبجیکٹس پہ ججمنٹ آئی ہے. ان سبجیکٹس کو آپ پھر وہ کرتے تھے کہ اچھا یہ میرا ریلیونٹ سبجیکٹ ہے, تو وہ سائڈ پہ کر دیتے تھے. اس کی جو ریلیونٹ پیج ہوتی وہ نکال لیتے تھے, پہلے وہ ججمنٹ دیکھتے تھے کہ یہ میرے وہ ہے کہ نہیں ہے. جب وہ نہیں ہوتی تو پھر بند دوسری, یو وڈ گو تھرو دس. ابھی پاکستان لا سائٹ ڈاٹا کی ورڈز ڈال کے آپ ساری کی ساری ججمنٹ نکل آتی ہیں. ہاں, ایک نقصان ہے, when we used to research through the books, وہ ابھی تک ذہن میں ہے. یہ جو اب ہم کر رہے ہیں نا, یہ آسان والا, وہ تو گوگل کا یہی مسئلہ, وہ ذرا میموری وہ ایشو ہے. ابھی ریسنٹلی اس کے اوپر ایک میں نے ڈسکشن دیکھی تھی, کوئی پوڈ کاسٹ تھا, تو اس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ چونکہ ہمارے پاس اب گوگل ہے, ٹھیک ہے, وی ڈونٹ نیڈ ٹو میمورائز. یس, آئی نو کہ مطلب مجھے کوئی بھی چیز چاہیے میں اس کو گوگل کر لوں گا, ٹھیک ہے, اٹس آن مائی فنگر ٹپس. تو وہ تو آبویسلی وہ ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں, اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری ٹو دیٹ. لیکن اٹ واز ونڈرفل ٹو نو کہ مطلب ابھی یہ ڈیجیٹائزیشن, کیونکہ ہر جگہ پر کورٹس میں, جسٹ سوری ٹو کٹ یو, ہائی کورٹ میں, لوور کورٹس میں جب آپ کیس فائل کرتے ہیں, یو ہیو ٹو سبمٹ اے اسکینڈ کاپی ود اٹ. اوکے, اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ڈیجیٹلائز کاپی ان کے پاس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اف آئی سبمٹ اے پٹیشن, اس کا جواب جب آتا ہے وہ بھی اسکینڈ ہوتا ہے. اوکے, ایوری آرڈر شیٹ از اسکینڈ, سو دیٹ دیر از نو ٹیمپرنگ, دیر از نو مینیپولیشن, اینڈ آل آف دس از ڈن. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ کو اٹیسٹڈ کاپی چاہیے ہوتی ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ اپلائی کرتے تھے تو مہینہ تو وہ ریکارڈ روم سے نکلنے میں, اور یہ ہو. اب وہ نہیں ہے, یو جسٹ گو, آپ جمع کرتے ہیں اپلیکیشن, آپ کا کیو میں نمبر آ جاتا ہے, اگلے دن آپ کو کاپی ساری کی ساری فائل کی مل جاتی ہے. wonderful. They have digitalized the whole system.
ابھی انہوں نے جو پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا دارالقضا جو ہمارے پشاور ہائی کورٹ کی منگورا برانچ ہے, سرکٹ بینچ ہے ادھر, تو اس لیول کی پروفیشنلزم آ گئی ہے کہ آپ کو ایوری تھنگ از اویلیبل فرام دا ویب سائٹ. آپ ویب سائٹ پہ جائیں, آپ کو پٹیشن ملتی ہے, آپ کو انیکسچرز ملتے ہیں, انیکسچرز کے ساتھ آپ کو آرڈر شیٹس ملتی ہیں, آپ کو اس کے علاوہ جواب دعویٰ ملتا ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل. اچھا, بیکاز دے وانٹ ٹو میک دا سسٹم پیپلز فرینڈلی. ویب سائٹ پہ یو کین گو, یو کین چیک دا نیکسٹ ڈیٹ. تو یہ چیزیں. اچھا, ویڈیو کانفرنسنگ آپ کہتے ہیں نا, آپ نے شروع میں کہا کہ ورک فرام ہوم نہیں ہے, لیکن کیونکہ ورک فرام ہوم میں وہ انڈیا میں جیسے شروع ہوا تو ایک وکیل صاحب بنیان پہن کے کر رہے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ شروع کیا ہے کہ یو کین ایکچولی پٹ اپیئرنس تھرو اسکائپ, اوکے, فرام یور آفس ان یونیفارم. اوکے, ٹھیک ہے. پشاور ہائی کورٹ یہ ہے کہ لیٹس سے میرا منگورا بینچ میں کیس ہے, میں پشاور ہائی کورٹ کے پشاور اسٹیشن سے ادھر آرگیو کر سکتا ہوں تھرو. دس از سم تھنگ دیٹ ہیز بین اسٹارٹڈ. یہ سارا کچھ جو ویب سائٹ آپ نے بتائی ہے یہ اس کے انڈر آتا ہے یا دیز آر سیپریٹ؟ دیز آر سیپریٹ تھنگز رن بائی دا مینیج بائی دا پشاور ہائی کورٹ. اوکے, ایوری تھنگ. مطلب آپ کے وکیل کو فزیکلی یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی پریزنٹ ایٹ منگورا. اس میں انٹرنیٹ کا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ وہ کیا ہوا ہے. ابھی دے وانٹ ٹو ایکسٹینڈ اٹ ٹو بنو اینڈ ڈی اے خان ایز ویل ایز ایبٹ آباد, لیکن جہاں پہ اسپیڈ کا وہ ایشو نہیں ہے دے ہیو گون. They have even connected all the districts through web video conferencing to Peshawar High Court. This is only in KP or across This Pakistan? is only in KP. Achha, there are too many things only in KP. Achha, and it has nothing to do with the government, just to be. Achha. It is all the initiative of the High Judiciary. Court. The High Court اپنی initiative ہے ان کی. Okay, okay. It مطلب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ government has nothing, government نے پیسے دینے ہیں جو through the something which the High Court gives them کہ یہ ہمیں پیسے ان چیزوں کے لیے چاہیے. تو High Court has been vibrant because they are coming up. Wonderful. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس پہ ابھی ریسنٹلی ویڈیو پہ ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے ایک بہت سیلیبریٹڈ ججمنٹ آئی, محمد اسرار ورسز اسٹیٹ. اس میں مجھے آئی واز میڈ amicus curiae بائی ہز لارڈشپ جسٹس رول امین صاحب اینڈ جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب, اینڈ آئی اسسٹڈ دیم. I brought our office had done research. Muhammad ہمارے ریسرچ ہیڈ ہیں, he has done research for us جس میں پوری دنیا کی جتنی ججمنٹس تھی ویڈیو ریکارڈنگ ایویڈنس تھرو ویڈیو کانفرنسنگ we brought before the Peshawar High Court. Justice Rule Amin صاحب gave a detailed judgment, guidelines دی کہ یہ guidelines meet ہونی چاہیے to record evidence. کیونکہ پریویسلی اس طرح شروع ہو گیا تھا کہ ویڈیو کانفرنس تو دبئی میں بندہ بیٹھ کے ایمو پہ آرام سے اس طرح بیٹھ کے it would be recording, تو نہیں, پراپر پروسیجر دیا گیا کہ آپ ایمبیسی جائیں گے, کانسلیٹ جائیں گے, ادھر سے آپ ایویڈنس ریکارڈ کریں گے. تو دیز تھنگس وہ ڈیجیٹلائزیشن شروع ہو گئی ہے. Wonderful. And you cannot basically stay out of it. You know, I came up with an idea of the logo. Yeah. I made you understand کہ what do I want. Exactly. And you basically digitalized it for me. Exactly. میں یہی These چیز things because you have to come up. بس وہی چیز ہے نا کہ اب بیک اینڈ پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے دماغ میں, ٹھیک ہے. سو یو فور سی اٹ کہ مطلب مجھے اب یہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کی ساری فرم کے اوپر ان چیزوں پہ آتا ہوں. ڈو یو تھنک کہ مطلب آج کل کے دور میں, ٹھیک ہے, اٹس اے گڈ پروفیشن, ٹھیک ہے, مطلب دیر آر لائک ہنڈریڈس آف ٹھیک ہے, نہیں پروفیشنز, ٹھیک ہے, کہ مطلب پہلے ہوتا تھا ڈاکٹر, انجینئر, لائر, ٹیچر, بس یہی 5-6 جو ہے ہمارے پاس مین اسٹریم جو ہے وہ ہوتے تھے, یا فوج میں چلے جاؤ, پولیس میں چلے جاؤ, یہ ساری چیزیں. اب ہمارے پاس ہر جگہ پر ہر قسم کی اپرچونیٹیز ہیں. تو بلکہ آئی ریفریز اٹ لائک دس کہ کس قسم کے بندے کو لا میں جانا چاہیے؟ If you are confident and if you can speak. Okay. اور آپ اپنا مائنڈ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. These are the 3 essentials for a lawyer. Okay. You need to be articulate. ٹھیک ہے. If you cannot articulate things, it is difficult. Yes, of course. کیونکہ آپ نے جج کو ٹھیک ہے ایویڈنس پڑھنا ہے یا آپ نے پٹیشن سے ڈاکومنٹس پڑھانے ہیں, لیکن آپ نے اس کی پریزنٹیشن بھی کرنی ہے. How much does presentation matter in court? It matters a lot. ابھی let's say ایک بندہ ادھر ایک there is this عجیب kind of a psyche which I have noticed and observed. لوگوں کو مطلب my Urdu is very limited. بہت اچھی تھی, بہت خراب ہو گئی ہے. میری انگریزی بھی تھوڑی بہت گزارا کرتی ہے, مطلب ویری ریزنیبل, اٹس بیسک.
but I feel comfortable when I'm arguing in English. ठीक है. अब when I know that a judge understands what I'm saying, मैं फिर भी कहूँ कि नहीं मैंने तो उर्दू में argue करना है. ठीक है. I won't be able to convince the judge. ठीक है. And do you actually tell them, ask them? No, you know, अगर जज बैठा है तो हाई कोर्ट में जज बैठा हुआ है तो you know कि he understand. नहीं मतलब अंडरस्टैंड तो ठीक है, लेकिन वो हमारा इस तरह होता है ना कि फॉर एग्जांपल इफ वी आर पिचिंग समवेयर तो हम लोग पहले एक प्रेफरेंस पूछ A लेते good हैं. lawyer knows the law, the best of them knows the judges. इसका ये मतलब नहीं होता कि आप जज के साथ चाय और कावा पिएं. इसका मतलब ये होता है कि you should be able to know कि जज साहब पसंद क्या करते हैं in arguments. Yeah. How does he want to go about a case? ठीक. This is what is important. Yeah. You need to know ठीक है. कि हाई कोर्ट के फलां जज साहब किस लाइन पे आर्गुमेंट्स करना सुनना पसंद करते हैं. बिल्कुल. These are things that you learn with time. लोगों को पता होता है कि यार ये बंदा he gives proper आपको पेशेंट हेयरिंग देता है. अब आपको सुनता है तो जब आपको सुनता है तो आपने एवी फजूल बकवास नहीं करनी. उसको ऐसी चीज़ बताओ जो कि उस केस में रेलेवेंट हो. एग्जैक्टली. क्योंकि जजेस मोस्टली केस फाइल उन्होंने पढ़ के ही आए होते हैं तो उन्हें पता होता है कि क्या है. हाँ. तो दे डू नॉट वांट टू से कि इधर आ जाए ये पॉइंट क्लियर कर दे बात खत्म. हाँ. तो पूरा कसीदा करोगे. हाँ कसीदा आप. हाँ लेकिन ये कि यू हैव टू गिव एन अकाउंट, ब्रीफ अकाउंट. आपने इंट्रोडक्शन करना है कि इसकी ये केस है, ये पॉइंट्स ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, दीज आर द डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, दिस इज हाउ यू डिसाइड. एंड जजेस देयर अंडरस्टैंडिंग इज वे बेटर. ठीक है. उधर अगर बैठे होते हैं हम दिन में 6-7 केसेस होते हैं, वो दिन में 100-200 केसेस सुनते हैं. ठीक है. वो हर किस्म का. हाँ हर किस्म का. तो हमारे उस्ताद मोहतरम होते तो कहते हैं कि बच्चे ये 100 दस्तखत करना भी बहुत मुश्किल होता है डेली. ठीक है. उन्होंने 100 केसेस सुनने होते हैं, वो दस्तखतें करते हैं या अभी नहीं बैठे होते हैं. बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने वो नोटिस की थी. वो जब हम लोग का एक इत्तेफाक हुआ था कोर्ट जाने का. ठीक है कि उसमें हर किस्म का बंदा आ रहा है. कमीज़ जो है इस्त्री नहीं हुई हुई आ गया, जज साहब दा देखो रखवा. ठीक है. एंड व्हेन यू केम इन तो यू वर लाइक कि वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के सर ये केस है, ये चीज़ है, ये ऐसा है. जैसे आपकी बात कि वो ऑलरेडी जो है एक चीज़ पढ़ के आए होते हैं. ठीक है. लेकिन ऑफ कोर्स जो है उन्होंने आपका वो मुद्दा सुनना है क्योंकि बिल्कुल यही वो करते हैं. उन्होंने मुझे वही हेयरिंग देनी है. जजेस मुझे वही हेयरिंग देंगे जो कि एक दूसरे वकील को देंगे. ठीक है. लेकिन अप्रिशिएट वो क्या करेंगे? अप्रिशिएट वो करेंगे सब्सटेंस को. देखो सब्सटेंस होगा तो मुझे कोई रिलीफ मिलेगी ना. बिल्कुल. अगर दूसरे साहब को लेट्स से हुसैन इज अ लॉयर एंड अली गुरदुरानी इज अ लॉयर, बोथ ऑफ अस आर आर्ग्यूइंग. ठीक है. हुसैन का एक केस है, मेरा दूसरा केस है. मैं सिर्फ जी सब्सटेंस पे आ रहा हूँ, लॉ पे आ रहा हूँ. जी फला जजमेंट ये कहती हैं, फला लॉ ये कहते हैं. हुसैन कहते हैं कि जी इस तरह था कि बस ये साहब बीमार गरीब ये लाचार करते होते हैं लोग. पीपल से दिस बिकॉज व्हेन यू हैव नथिंग टू आर्ग्यू यू डू दीस थिंग्स. यस. तो वो करके तो द जज इज नॉट बाउंड टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस. दे आर ह्यूमंस एंड दे आर अकाउंटेबल. एग्जैक्टली. एक सिविल जज, एक मैजिस्ट्रेट जब डिसीजन देता है तो उसे पता होता है कि इट वुड बी अंडर द स्क्रूटनी ऑफ एपेलेट कोर्ट जो कि सेशंस है. सेशन वाले को ये होता है कि यार ये हाई कोर्ट भी जाना है, हाई कोर्ट वाले का ये सुप्रीम कोर्ट भी जाना है. Yes. ठीक है. तो वो कोई ऑर्डर जब करता है ना तो वो इस तरह तो नहीं है, सोच के ही करते हैं. एंड दे गिव रीजंस. बिल्कुल. अच्छा ये जो नए लोग जितने भी आते हैं मतलब बाहर से हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लॉ में किया ना तो हम पे फिल्मों का बड़ा असर होता है. हम भी बॉस्टन लीगल और सूट्स देख के आए थे. एग्जैक्टली. ठीक है. और मतलब वो तो चलो फिर भी मतलब उसमें कुछ होगा. सूट्स मतलब आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ सूट्स एंड सारे सीजन्स वगैरह उसके मैंने देखे. लेकिन जो हमारे फॉर एग्जांपल बॉलीवुड से जो है ऑब्वियसली बड़े इंस्पायर्ड लोग आते हैं तारीख पे तारीख. एग्जैक्टली. ठीक है. और मतलब ऑब्वियसली कोर्ट के अंदर उस तरीके का नहीं होता जिस तरह उसमें दिखाते हैं. बिल्कुल. ठीक है. हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम द स्क्रीन. एब्सोल्युटली डिफरेंट. ये कोई इस तरह नहीं होता जो दिखा रहे होते हैं कि कटहरे में वो खड़ा है और इधर से वकील ऑब्जेक्शन मील ऑर्डर, ये नहीं होता. दिस इज नॉट द केस. इट्स बेसिकली मैं बताता हूं कि हाउ मच इन डायर स्ट्रेट्स आर कोर्ट्स आर. आपके एक सेशन जज एट अ टाइम एक केस में एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा होता है, एक केस में आर्ग्यूमेंट सुन रहा होता है, एक दूसरे केस को एडजर्न कर रहा होता है. ठीक है. Similarly it is with in the case with civil judges. कि आप मतलब हम लोग जो मैं कहता हूँ जुडिशरी, आई डोंट ब्लेम जुडिशरी बिकॉज आई सी फर्स्ट हैंड होता क्या इनके साथ.
you have been to courts and you have seen کہ ایک عدالت میں 500 بندہ بیٹھا ہوتا ہے, ایک کیس ختم نہیں ہوا ہوتا, دوسرا آگے ہوتا ہے. تو جب اس کیس کے لیے گئے, میں نے کہا جائیں گے, پیچھے لوگ بیٹھے ہوں گے, کوئی تالیاں مار رہا ہوگا, سسٹم وہ ادھر تو سسٹم ہی ہے, ادھر وہ لائن میں سارے وکیل لگے ہوئے ہیں, ایک ہٹتا ہے دوسرا جج صاحب زماداش ہے اور جج صاحب زماداش ہے, اور وہ تو بڑا کوئی عجیب قسم کا. اینڈ اس میں پھر لوگ ججز کو گالیاں دیتے ہیں, وکیلوں کو گالیاں, بیکاز اٹ از ناٹ جسٹ دیم, اٹ از دا لائرز ایز ویل. کیونکہ اسی سسٹم میں ہم نے بھی اپنے کلائنٹ کے لیے پھر ریلیف لینی ہے. اینڈ اٹ گیٹس ویری ڈیفیکلٹ, بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن وہ آپ کی بات کہ یو سی اے تھنگ, آپ کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے کہ اس طرح ہوگا, آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آئی ول اسٹارٹ ارننگ. دیر از نو سچ تھنگ ایز یو ول اسٹارٹ ارننگ. آپ کو شروع میں بہت مشکل ہوتی ہیں, بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. وی ہیو انشورڈ, بہت کم آفیسز ہیں جو اپنے ایسوسیٹس کو, جو اپنے جونیئرس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں فائنینشلی. وی ہیو انشورڈ دیٹ وی کمپنسیٹ ایچ اینڈ ایوری پرسن ورکنگ ان آور فرم. ریزن بینگ بیکاز اف وی پے دیم, ہم کوئی بہت زیادہ پیسہ نہیں دے رہے ہیں, بیکاز ہم بھی وی آر ان دیٹ, ناٹ ان دیٹ اسٹیج کہ ہم لاکھوں روپے دیں, لیکن اپنے حساب سے جتنا ہم دے سکتے ہیں وی آر نوئنگ کہ یہی بچے کل کے فیوچر ہیں. کیونکہ کل کو اسی آفس سے نکل کے اپنا آفس یہ اگر اسٹیبلش کرتے ہیں لیٹس سے, تو دے شوڈ ٹریٹ دیئر ایسوسیٹس ان ایگزیکٹلی دا سیم مینر. ٹوٹلی ایگری. یہ ادھر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سینئرس بچوں سے ذرا اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے, یا تھوڑا سا آڈلی بیہیو کرتے ہیں, یا وہ اکثر پرسیپشن ہے کہ منشیوں کا کام لیتے ہیں. بالکل نہیں منشیوں کا کام, بٹ یو ہیو ٹو کمپنسیٹ دیز ایسوسیٹس. If you are compensating them, آپ کو میں honestly بتاؤں, the first time I got مجھے 500 روپے ملا تھا 2013 میں. In the first 9 months I earned a total of 2000 rupees. Okay. And وہ 2000 روپے جو پہلے مجھے 500 روپے ملے تھے, میں جب گھر آیا تھا تو my mother still says لقت you have earned a lot, لیکن that 500 rupees اس کی جو خوشی تمہاری تھی I cannot forget. Like I was glowing. کہ میں نے 500 روپے اپنا کمایا ہے. Yes. That thing, either people take things for granted. This profession is not something that you can take for granted. How rewarding it is in monetary terms? It is very rewarding. Okay. If you are lucky enough, because luck is an important factor. It is your capability, it is your competence. علی گور دورانی سے زیادہ کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے, بٹ دے مائٹ ناٹ بی ارننگ ایز مچ ایز علی گور دورانی از. ریزن بینگ کہ اللہ ہیز بین کائنڈ ٹو می. بہت زیادہ. Is it a profession for female as well? Do you think it is? Yes, it is. Like women can excel in it? Female can excel. We have a female justice, Justice Musrat Ali. She was a lawyer. She became a judge of the High Court. We have excellent female lawyers. ہمارے associates رہی ہیں ابھی بھی female. And I always tell them female لائرس کو اس پروفیشن میں آنے کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. بیکاز میں ایک چھوٹی ایگزامپل لیتا ہوں, فیملی کورٹس کے کیسز ہیں ریگارڈنگ میٹریمونیل جو ایشو ہیں. بالکل. آپ کا ٹرسٹ ایز اے فیمیل پہ زیادہ ہوگا, میل پہ زیادہ ہوگا؟ فیمیل پہ obviously. فیمیل پہ ہوگا, بٹ دیر آر ویری فیو. یس, اسپیس بہت زیادہ ہے, اپرچونیٹی بہت بڑی ہے. مسئلہ ادھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے جو بڑا ایشو آتا ہے ان ریسپیکٹ آف فیمیلس, پیرنٹس کو کورٹس بھیجنا اپنی بیٹیوں کو, یا اپنی بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو بھیجنا, وہ بہت بڑا ایک ہرڈل ہوتا ہے. دیٹ ڈے لائر, ویری سینئر لائر, بہت اچھے ہمارے جاننے والے, انہوں نے مجھے کال کی کہ آئی ایم سینڈنگ, میرے ایک دوست آ رہے ہیں, ہی وانٹس کہ ان کی بیٹی آپ کے ساتھ انٹرنشپ کرے. اوکے, سے ٹھیک ہے. سو دا فادر ہیڈ ٹو کم ٹو فرسٹ سی دا آفس. ٹھیک ہے, ان کو میں نے بتایا کہ جی شی ہیز ٹو سبمٹ این اپلیکیشن, ان کا انٹرویو ہوگا, اگر انٹرویو کے بعد وی وڈ وانٹ ٹو کیپ, وی وڈ. بالکل. لیکن بیفور شی ایون اسٹارٹ انٹرنشپ دا فادر واز کنسرن کہ یار کیسی جگہ ہے. یہ چیز بہت زیادہ ایشو ہے, کیونکہ پیرنٹس کو وہ ٹرسٹ والا ایشو بہت بڑا ہے. بالکل. انفارچونیٹلی لوگوں نے پرسیپشن وکیلوں کا بہت عجیب بنایا ہوا ہے. مطلب ہم اسی معاشرے کے ہی لوگ ہیں, ہم بھی کسی کے بھائی ہیں, ہماری بھی اپنی گھروں میں بہنیں ہیں, ہماری بھی اس طریقے سے مائیں ہیں.
we are not like something that lawyers are perverted. We are as perverted as any other person in this society. इस सोसाइटी का लेवल एक ही है बुराई का. बिल्कुल. वो कहते हैं ना कि उसने ये बात कही, उसने ये बात की. किसी का फोन निकाल के देखें जरा कि क्या होता है उस फोन में. वही लोग जिनको अपनी बेटियों को भेजने में इशू है, उनके अपने फोन जरा चेक करें. These things, वो तो है. लेकिन वो हर्डल्स जरा. हाँ. So you graduated in 2013? Yes. ठीक है. So 13 से अभी we are in 2021. Yes. ठीक है. इसमें अगर आप देखें तो फीमेल का इनटेक जो है कुछ बेहतर हुआ है या नहीं? वही सी फीमेल ज़्यादा हुई हैं. मतलब मैं आपको बताता हूँ, हमारे क्लास में वी हैड 107 स्टूडेंट्स. ओके. इन मॉर्निंग, 107 इन इवनिंग. ठीक है. ये 100 होते थे. ये 7 जो थे ये वो उन दिनों बिकॉज वो स्वात में ऑपरेशन था तो पाटा वाली सीट्स, नॉट फाटा, पाटा वाली सीट्स पे आए थे ये 14 लोग एक्स्ट्रा. ठीक है. तो वो आए थे एंड IDPs के उसमें. तो वो 107 में I believe about 50 odd were females. अच्छा. ठीक है. Almost 50%. Almost 50%. उसमें I can count. Meena is judge. Okay. Saba is a CSP officer. Okay. Asma she had worked in ICRC. बहुत ज़्यादा उसको fellowships भी मिली. I guess she's now working with the military. Okay. And एक और there was a class fellow जिनका मुझे नाम याद नहीं. I remember her class number, I guess 41 or 44 was the class because I was the CR as well. Attendance से मार करता था. तो she is practicing law. Okay. उसके अलावा there is no female. Got married. They get married. ठीक है. वो तो हर प्रोफेशन में जो है वो चल रहा है. ये है कि अब people come. Yeah. People come to the वही बात कि जब से एडमिशंस मुश्किल हुई हैं, जब से लाइसेंस, तो अभी ज़रा लोग ज़्यादा आना शुरू हो गए. अच्छा. So you graduated in 2013? Yeah. So since 2013 and now we are in 2021. So अभी फीमेल का क्या सीन है? वही है या? Now females are in more numbers. They're coming in higher numbers. Okay. And retention is also high. पहले मतलब आके मसला ये होता था कि ग्रेजुएशन होती थी ड्यूरिंग मार्च अप्रैल, तो वो ज़रा मौसम गुजारा होता था एंड देन यू हैड टू कम टू कोर्ट्स. तो हमारे सीनियर्स कहा करते कि जो बंदा गर्मी गुजार ले इधर तो वो वकील बन जाते. तो वो गर्मी कोई नहीं गुजार पाता था. तो उसमें मसला होता. अदरवाइज फीमेल्स बहुत कॉम्पिटेंट फीमेल लॉयर्स हैं एंड दे कम टू द प्रोफेशन एंड दे आर कंटिन्यूइंग इन द प्रोफेशन. दे आर एक्सेलिंग बट देयर इज़ ह्यूज रूम फॉर फीमेल्स. और अभी ये जो इनटेक अगेन आई वुड से कि मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट का सिस्टम नहीं था. अभी लैट आ गया, लॉ एडमिशन टेस्ट आ गया. आपने वो टेस्ट क्लियर करना है इनेबलिंग यू टू गेट एडमिशन. तो वो जब आप एडमिशन आपका हो जाता है उसके बाद आपको लाइसेंस नहीं मिलता. लाइसेंस उस पहले इंटर्नशिप के लिए जो अप्रेंटिसशिप है अंडर द लॉ, उसके लिए आपने लॉ गैट क्लियर करना होता है जो कि साल में 3 मरतबा होता है. उसमें आपने 50% मार्क्स लेने होते हैं. अगर आप 50% मार्क्स नहीं लेते 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट में तो यू आर बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ठीक है. तो ये वकालत अब जरा गपशप नहीं रही. मतलब वो चीज़ नहीं, मुंह उठाया और लॉयर हो गया. नो, इम्पॉसिबल नाउ. और वो चीज़ इस तरह है कि लॉ में नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि अगर किसी को मसला है सुप्रीम कोर्ट आएगा, इसमें कोई और कोर्ट कर ही नहीं सकता कोई. ओके. एंड इसमें हाउ ट्रू इज दिस कि आप किसी भी एज में लॉ कर सकते हैं? लॉ आप कर सकते हैं किसी एज में भी, लेकिन मसला ये है कि लेकिन ये सारी चीज़ें करनी होंगी. अब प्रीवियसली ये होता था कि 3 साल का LLB होता था जो हमने किया हुआ है. अभी इट्स 5 years BS सिस्टम है. 3 years वाला LLB खत्म हो गया. एक्सटर्नल लंदन वाला है बट दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, सो पीपल नॉर्मली डू नॉट ऑप्ट फॉर इट. ये जो अक्सर जॉब पे लोग होते थे तो बीच में LLB कर देते थे, जैसे ही रिटायर हो जाते तो आ जाते प्रैक्टिस शुरू कर देते थे. अब वो मसला है. मसला ये है कि आप 5 साल की LLB करेंगे. 5 साल की LLB है एंड दैट इज तो इट्स एन ऑनर्स डिग्री नाउ. इट्स एन ऑनर्स डिग्री. ओके. तो वो कोई मुश्किल है. अच्छा. तो सिंस अब इतना हो गया, एक छोटी समरी में, ठीक है, क्योंकि हमारे मैट्रिक फर्स्ट ईयर तक तो बच्चे को पता ही नहीं होता मैंने करना क्या. हाँ. ठीक है. तो अब फॉर एग्जांपल मैट्रिक फर्स्ट ईयर में बंदा है, ठीक है, अब उसके लिए क्या पाथवे है? इसमें आई वुड से देयर इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर्स ऑफ द पेरेंट्स. ओके. बिकॉज बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा टाइम उनका ही गुजरता है. दे शुड बी एबल टू talk to their children about the profession that they are inclined to.
ہاں بچپن میں یہ جو میٹرک والا ٹائم ہوتا ہے اس میں بچوں کو سمجھ اتنی نہیں ہوتی. مطلب I'll just say my brother Babar, who is also a High Court advocate, he wanted to go to NCA after matric. Okay. And my mother said something which I obviously cannot repeat on camera, but she's like, I don't want you to become that, which you understand what I implying. So وہ parents کا وہ ہوتا ہے. No offense to NCA. No offense to anyone. And NCA بہت اچھے دوست ہیں میرے NCA سے, انہوں نے they have got graduated from NCA. But it is that perception, which is something which needs to change, because every degree, every professional degree has its own pros and cons. Of course. وہ چیز پیرنٹس کو بھی اب ریئلائز ہو گئی ہے ٹو اے گڈ لیول. اس میں پھر یو نیڈ ٹو گو اینڈ لک ایٹ اسکولس. اسکولس میں بھی ٹیچرس کی رسپانسبلٹی ہے کہ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں اس پہ, ایٹ لیسٹ 1 سیشن ان اے منتھ, کہ یار آپ بچوں کو یہ ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے ان کو یو برنگ اٹ آؤٹ کہ واٹ از اٹ دیٹ دے شوڈ بی ہیونگ اینڈ واٹ از اٹ دیٹ دے بیسیکلی should be inclined to. ان کو آپ نے بتانا کہ یار صرف میڈیکل نہیں ہوتا, اب تو انجینئرنگ بھی نہیں ہے بیسیکلی. Truth be told, nobody is sending their kids to engineering anymore in that sense, کیونکہ انجینئرنگ کی جابس نہیں ہیں. It's either medical اور یا آپ کسی دوسری جگہ میں, بلکہ میرے خیال تو انجینئرنگ والے سارے ابھی لاء میں آنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ ہے کہ you get a law degree, you have a license, you have a lot of opportunities. Job کی opportunities آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں, because ہر ڈپارٹمنٹ میں law کی ضرورت ہوتی ہے. There is a law officer in almost every department, whether it's a government department or it's a corporate sector, ہر جگہ law کی legal requirements ہیں. تو وہ چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو there is a lot of scope in that sense of the word. تو آپ جب بچوں کو یہ بتاتے ہیں میٹرک میں کہ یار میڈیکل ہے, نو یو جسٹ ٹیل دیم کہ یار یہ پروفیشن بھی ہے, یہ پروفیشن بھی ہے, یہ پروفیشن بھی ہے. یو شوڈ بی لوکنگ ایٹ یور سیلف. میٹرک میں آپ کو خیال نہیں آیا, ایف ایس سی میں ایف ایس سی کر لیں. ایف ایس سی کے بعد بچے کو اتنا بہت آئیڈیا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 2007 میں بیٹھا ہوا تھا کلاس میں اور میرے ذہن ہے کہ کل اعتزاز صاحب نے یہ اسپیچ کی تھی اور میں نے تو وکیل بنا. ان دنوں وکیلوں کی اتنی کوئی خاص وہ نہیں تھی, ابھی تو موومنٹ بالکل بگننگ فیز میں تھی, لیکن اٹ جسٹ ہٹ می, یعنی بننا صرف وکیل ہے. ونڈرفل. اچھا, اب میں اس چیز پہ آنا چاہوں گا کہ سنس وہی اگین وہ ایجوکیشن اور لٹریسی کی ہم لوگ بات کر رہے تھے, اور جب لٹریٹ لوگ ایک چیز میں آتے ہیں تو آبویسلی وہ پھر اس چیز کو اون بھی کرتے ہیں, اینڈ جب آپ اون کرتے ہو تو آپ اس چیز کو ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ بھی کرنا چاہتے ہو. یو آر دا ویری فرسٹ لا فرم جس نے مجھے کہا کہ لوگو بنانا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نارملی آئی سی بلیک بورڈ, اس کے اوپر جو ہے لا فرم لکھا ہوا ہے, نیچے 650 نام لکھے ہوئے ہیں, ان کے نیچے جو ہے 1000 ڈگریاں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, فلاں چیز فرام ہیئر اینڈ فلاں چیز فرام دیئر. ٹھیک ہے, یو ایکچولی کیم ٹو می کہ یار یہ میں نے کیا ہوا ہے, دس از این ایفرٹ دیٹ کاؤنٹس. ٹھیک ہے, اور مجھے یہ چیز بڑا مزہ دیتی ہے کہ ایک بندہ اگر ایفرٹ کر رہا ہے نا تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو اس میں آپ یو کیم ٹو می کہ یار یہ چیز بنانی ہے, دین یو ایکچولی تھاٹ آف میکنگ اے ویب سائٹ. ٹھیک ہے, جو کہ نارملی میں نہیں دیکھتا ہوں لا فرمز میں. ہاں شاید پنجاب سائڈ پر جو ہے یہ ٹرینڈ تھوڑا بہت ہو, ادھر میرا اتنا وہ نہیں ہے, لیکن کے پی میں یو آر دا ویری فرسٹ کہ جنہوں نے جو ہے یہ چیز, ایون یو آسکڈ می فار اے پورٹ فولیو بیک ان 2014 آئی گیس 15 میں. ٹھیک ہے, تو وہ پورٹ فولیو بنانا اینڈ ایوری تھنگ, یہ دماغ میں کہاں سے آیا, یہ ٹرینڈ کدھر سے نکل رہا ہے, اینڈ ڈو پیپل ایکچولی اپریشیٹ اٹ؟ People are appreciating. We are getting good feedback on that. میں آپ سے پورٹ فولیو سے شروع کرتا ہوں. 2015 میں we asked you to help us make a portfolio. کلرڈ آپ نے بنایا ہمارے لیے, قاضی صاحب کے ساتھ ہم تھے اس وقت. We made it because we thought everyone is practicing. Peshawar میں I believe there are 5,000 registered lawyers. Okay. Just in Peshawar district courts. تو 5,000 lawyers ہیں, تو you have to be different. Exactly. You have to be somehow different in providing services that you are providing. Okay. Zarak and myself, we always try to think out of the box. ہم جب when we were going for opening of our law firm, قاضی صاحب کا آفس ہمارے پاس اویلیبل تھا, مفت کی آفس تھی, مفت کی بجلی تھی, مفت کا اے سی تھا, مفت کی کتابیں تھیں. We still chose to go outside. We still chose to have our own office. ہم گئے, شکر اللہ کا, Allah has been nice enough. And yes, we left this free of cost things and we started paying things. And we did not take anything from our homes. کسی نے اپنے ابو سے پیسے نہیں اٹھائے. It was all ourselves. خضر
he left job at LUMS. He was there as an associate professor. Zarak was with me, Qazi साहब के साथ. We just left. And we came. और हमारा वो माइंड सेट ये था कि यार चूंकि हमने कुछ डिफरेंट करना है, डिफरेंट इस सेंस में करना है कि वी नीड टू बी competing not with Peshawar, not with KP. Yeah. We have to make a name in Pakistan. कुछ भी हो जाए हमने पाकिस्तान के लेवल पे we just have to come out. Yeah. For that you needed to be thinking out of the box. वो हमने जो जिस तरीके से शुरू किया, लोगो वाली बात आई, पहले शुरू में हमने एक तराजू और वो चीज़ कर दिया था which you helped, वो भी आपने वो की थी. मैं और हमेशा सही मेरा था कि मेरा अपना लोगो should be different. Yeah. One fine night, मेरे ख्याल से कोई रात के 11:30-12 बजे मैं घर जा रहा था. मैं बाबर was driving. मैंने फ़ोन निकाला, नोट पैड, and I started doing the thing कि यार ये तो इस तरह होना चाहिए. Yeah. Al-Wakil, the name of Almighty Allah का नाम भी है और हमारा प्रोफेशन भी है. That should be there. Yeah. There should be the scales of justice. Yeah. And there should be a sword as well. That says that we can go to any level legal for your interest. Exactly. That is something that we came up with. I gave you the idea कि यार अब इसको digitalize करना है. You digitalize it for us. Website का की वो थी, Facebook का पेज हमने बनाया. Facebook का पेज हमने बना लिया, इतना कुछ खास नहीं था. And I'm noticing there are other people now who are ditto copying the way we post a status. वो अपनी स्टोरीज पे, ये अपने स्टेटस पे वही लगा रहे हैं, क्योंकि we started a trend. Yeah. You have to be a trendsetter. And I'm happy that people are following us. Yeah. We came up with an Instagram page. Yeah. We came up with a LinkedIn page. Exactly. And a website. अच्छा, So that इसका इतना फ़ायदा होता है कि अभी रिसेंटली वो PDA का जो केस चल रहा था, ठीक है, मुझे उस बारे में इतना कुछ पता नहीं था. तो वन ऑफ माई फ्रेंड हैड अ शॉप ओवर देयर, तो वो बड़ा डिस्टर्ब था उसकी वजह से. तो मेरी इधर बात हुई, एक तो फेसबुक हर चीज़ सुनता भी है ना. मेरी इधर उससे बात हुई, ठीक है, एंड द मोमेंट आई ओपन फेसबुक तो आप लोगों का स्टेटस आया हुआ था कि स्टे ऑर्डर. हाँ, शादरानी खटक, मैनेजिंग एसोसिएट. मैंने उसी वक्त जो है स्क्रीनशॉट ली, उसको भेजी, ठीक है. तो ऑब्वियसली वो एक चीज़ इन्फॉर्मेटिव, वो आप लोगों का मेरे ख्याल से पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ जो है कोई चीज़ थी, वो आप लोगों ने उसमें लेकर आई, क्योंकि देखो अखबार का टाइम चला गया, वो सारी चीज़ चली गई हैं. सो या ऑफ कोर्स मतलब वो ट्रेंड सेटिंग, मतलब क्रेडिट गोज़ टू यू ऑफ कोर्स, ठीक है. एंड ऑब्वियसली आपकी भी कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन होगी, कहीं ना कहीं से जो है दिमाग में ये चीज़ आई होगी. तो इट्स नथिंग बैड अगर एक अच्छी चीज़ चल रही है. और इवन आई वुड अप्रिशिएट कि जो लोग इवन आपको कॉपी करके कर रहे हैं, वी आर हैप्पी, ठीक है, एंड वी वांट कि अदर पीपल कम अप विद दिस, बिकॉज मेरी अपनी जो वो है, वो ये है, मैं हर एक को कहता हूँ, द यंगर लॉट दैट कम टू अस, उनको मैं व्हेनेवर देयर इज कोई डिस्कशन हो रही थी कोर्ट्स में भी, हम इस तरह होता है कि हमारा अपना एक ग्रुप है ऑफ लॉयर्स, तो वो बैठे होते हैं. तो इफ़ देयर इज़ अ यंगस्टर वी टेल देम दिस थिंग, और हमारी अपनी भी ये सोच है, यू कैन नॉट कन्फाइन योर सेल्फ टू पेशावर और केपी. आपके लॉयर्स आते हैं लाहौर से टू प्रैक्टिस इन पेशावर हाई कोर्ट, वो उधर से केस करके इतने सारे पैसे लेके, एंड दे कम टू द पेशावर हाई कोर्ट. आपका सिंध से लोग आते हैं. हाउ मेनी पीपल एक्चुअली कम फ्रॉम पेशावर टू लाहौर हाई कोर्ट? How many people from Peshawar High Court go to the Sindh High Court? Very few. Very few. And that is something that we need to change. And in order for you to change that, you need to come up with something innovative. And that innovation is that at least you should have a presence online. नहीं, presence online and personal branding जो है, that is a huge thing. मतलब एतजाज़ हसन की हम लोग यहाँ पे बैठ के बात इसलिए करते हैं because he that is a brand name. Exactly, ठीक है. उसका नाम जो है वो आप किसी के सामने भी ले लो तो at least they know कि मतलब वो कौन है, ठीक है. So of course मतलब इसमें वो encouragement भी होनी चाहिए. And I would definitely I am expecting कि आप लोग जो है लोगों को हेल्प आउट भी कर रहे होंगे. मैं इवन जजेस का भी मैं आपको बताता हूँ, जजेस को पता चल जाता है किसी का पहला केस हो रहा है. अच्छा, जब वकील पहली दफ़ा जाता है, लिटरली जजेस अंडरस्टैंड, जितना कोऑपरेटिव वो होते हैं, यू हैव नो आइडिया. अच्छा, यस. और बाकी पूछ भी लेते हैं बीच में, जब उन्हें पता चल जाता है कि ये पहला केस, वो कहते हैं कि आपका पहला केस, वो कहते हैं हाँ. दे हेल्प देम. So there is a community. There is a community. वो आपकी it's a collective thing. ऐसे हड़तालें नहीं करते हैं, मतलब वो रचे. फिर हड़तालों की बात ये है कि हड़ताल, do you want us to block roads? Do you want us to go on like other people destroying properties?
We are not doing that. Exactly. यही Because चीज़ें we are the educated lot. Exactly. यही तो मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था कि things are changing, ठीक है, और यही डिफरेंस है, बिल्कुल, ठीक है, जहालत में और एक जो है पढ़े लिखे इंसान में जो है यही डिफरेंस होना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ कि हमारी जितने KP के लॉयर्स बहुत सेंसिबल हैं, बहुत ही सेंसिटिव भी हैं, दे रिस्पेक्ट द लॉ। हाँ, गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन दे आर वेरी रेयर, बहुत ही रेयर होती हैं। उस पे भी मतलब आपको एक इंसिडेंट लेट से होता है कराची में, या वो अस्पताल वाला इंसिडेंट तो जिसमें लोगों ने हमारी लिटरली शलवार उतार दी, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन हर वकील की, आई अंडरस्टैंड, नोबडी बॉदर्ड टू चेक द बैकग्राउंड कि इशू क्या था। बिल्कुल ज्यादती हुई थी, वकीलों ने जुल्म किया था, लेकिन उसके पीछे भी कुछ रीजंस थे, होंगे नहीं थे, बिकॉज वी नो थिंग्स हैपन। अभी देख लें इस्लामाबाद में जो हुआ है वकीलों के साथ, द जुडिशरी टुक अ स्टैंड कि नहीं, वी आर गोइंग टू स्टैंड बाय द लॉ। स्ट्रेंथ ही इसी चीज़ में ना कि देखें, जब तक आप अपनी कम्युनिटी नहीं मजबूत करेंगे तो आपको किसी ने घास नहीं डालनी है, ठीक है। पुलिस शायद ख़राब इसलिए है कि वो जो है शायद एक दूसरे का नहीं पूछते हैं या जो भी है, खैर एनीवेज डिस्कशन जो है अगेन लेट्स कंक्लूड इट, ठीक है। एंड कंक्लूजन में जो है एक क्लीशे सा काम होता है, ठीक है, एंड दैट इज़ मैसेज फॉर द ऑडियंस, बट एट दिस टाइम इट वोंट बी अ मैसेज, ठीक है, इट्स मोर ऑफ अ करियर एडवाइस, ठीक है, कि वाई अ पर्सन शुड बी अ लॉयर, ठीक है, नॉट कि उसके अंदर क्या है, ठीक है, और किस तरीके से उसको चलना चाहिए। I'll say this, one of the attributes of Almighty Allah is Al-Wakil. Yeah. Al-Wakil basically is the Almighty saying that I am the one who gives voice to those who do not have a voice. MashaAllah. This is what a lawyer's job is. If you think that you can be this voice, an attribute of Allah Almighty, you should come to this profession. इतनी सीरियस बातें वैसे हम लोग करते नहीं है जब आपस में बैठते हैं। This is a fact. This is a fact. It is a huge. अच्छा, मैं एक चीज़ ये बता दूं to conclude. It is a big burden. वकील का काम बेसिकली ये है कि हुसैन का बोझ अपने ऊपर डाल ले। पैसों से मैं पराया बोझ लेता हूँ, और वो बोझ में आगे ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ थ्रू माई आर्गूमेंट्स एंड थ्रू माई प्लीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। आप किसी का बोझ उठा के उसको जुल्म उसके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों की पूरी जमा पूंजी होती है, Exactly. लोगों का पूरा लाइफ होता है, पूरा करियर होता है। Exactly. So this is a very sensitive मैं हमेशा एक जो है डॉक्टर्स, टीचर्स और लॉयर्स, ये जो भी मेरे इर्द गिर्द कम्युनिटी में होते हैं, तो उनको मैं यही कहता हूँ कि तुम्हें खुदा ने एक रुतबा दिया हुआ है, ठीक है, कि मतलब खुदा के बाद अगर ज़मीन पे कोई किसी को इंसाफ दे सकता है या ज़िंदगी दे सकता है ना, तो वो डॉक्टर या लॉयर है, और कोई तालीम दे सकता है तो उसको उसी तरीके से मतलब वो अपना लेवल समझो, बिल्कुल, yes, अपने लेवल के हिसाब से जो है करो। तो अली, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, आई एम वेरी, इट हैज बीन अ प्लेजर। मतलब दिस डिजिटलाइजेशन थिंग, ठीक है, स्पेसिफिकली दैट वेबसाइट that you told me about, and by the way इसकी सब्सक्रिप्शन सिर्फ लॉयर्स कर सकते हैं या anyone can? Okay, so that was a very good insight. मुझे नहीं था पता, शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, लेकिन again things are changing and we are happy for that. So thank you Ali for being here once again. Cheers mate. And thank you so much for watching. I hope you liked this video. If you liked it, just like this video, and I'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.